أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چیز بدونی که خمس واجب گتسو، چیز بدونی که خمس واجب متسو، اور دبی تفسیر مثلا سگنده عرض کسبی. دینین زبان أحكام خمس کو چین زبان أحكام خمس کو بینو چیز چی نسم بیان بد. دبینا چوب اگامگوی حکم پچین أحكام خمسی زبانا. منگا چیگلا خوی خرچو اکیان چیگی تمانیو. چی چوخو زبانا بسمتی شون دوری پڑھائی لگوت. گوانکونی پورا خرچہ اتو نکالنیو. یا خوی آوا فیس نا یا خوی ہندوالی خرچہ نا دونگاما اتو سیکالنیو. دوا خلدب شو پوری دوا خلا مال دولت چی اونو یا خوی دوا پله اونو. دوا خلدبی که خمس فقط ایامه زبان دبی که خمس فقط. خوری آمدنی سوجوده. وانا دبی اینا مقصد بدوزی بی اینا دبی اینا سالی خرچو فیوم سنا خمس فیوم تا یا هیو پوری کو فیوم تا پوری کو فیوم کات. جاز وانا سالی خرچو کوه اتا سے بھی نہیں ہو. لہذا یا دبی نو کوسی خرچہ فیوم کوسی دبی نا خمس فیوم کوه که واجبین. اما قبیله تاکو خوری دو پنیو خودو کوری زیارت رسوم. زیارت چی بس یا من نارنه یا یوسف لسیر و تفریح چی رسوم. دو تکوه خرچی نه اومد پجده. ون دو چامت مشکل میں دو سو نارنه ده کایا خمس مت کوسی خارج بس اوس سالی اندر خوری دو تون زد پا سال مقام خمس مفوق پا کو چام سو نارنه ده بیکا خمس مت. نیسی رسی مسئله زبانا چیگیسی خمس مفهوم یاد که پنیه. خمس کو فوق سنا لوکور گاس دیا مثال بینگینیو تا یان لوکور گاس نه کیون سنا یان سی چیزی لنه دولا چیزی لن منا چیسون اینا یالا دو خمس کو مفهوم لن منگنه تمیز زمین دوگین ممتسو. جو گندسا فهرچی سوال بسات با اینا جو متیکا خمس کو فوق سنا مفهوم متان دو استعمال بیاگیر تیامه زمین دوگین ممتسو. تاونا چیزی کوسی خمس کو مفهوم من زیربینیت که جاسنا خمس کو مفهوم کوسی استعمال بس دواخل چیگی زمین دواخل کو خمس کو مفهوم ضروری کو گناه چیک بس جازه ونا دوسری مسئله بیرو دو. تنم منگا چیده خمس کو پیپره لکوسی چیز چیلنه مثال یان سی بان چیلنه منا مالک کو لزرت بھائی نادو پہلے خمس مفهوم ہے پیپره این. अच्छा दो चांद से इन ज़बाना मिसाल यहाँ में दूसरे 1 लाख ला यहाँ में बला चिलें से 1 लाख को यहाँ में से खमोस को माफियूमा बला पड़े वरना दे वक्त लखोला ज़रे यहाँ में सिलें देवी न दे 20,000 को भी यहाँ मालिक में ना बला को यहाँ में लें से दे 20,000 को भी यहाँ मालिक में चाहे वरना दो खमसी माले इमाम माले सादाती लिहाजा देवी न चिपके इन सूख ज़बाना ده وقلا ده خاموش بخوره کنه فیومر گوش صرف کوسی اراده بس کوچا کافی گوامد شو ولی دیوی نوزره تا ده وقلا چی بیار گوشتا چیز بدلن سه دیانگی ده ولی حاکم شرعی ده بسو خواه کنه اجازت کیوں یا حاکم شرعی نائب یاد کونی سی چیز رکوتی وکیل یاد دونی ده وگوار گوش بین دونی ده بسو سنه ده 20,000 کوی یانگی سی معامله بیس خواه ده وگوانا کوسی جو چلو که حالا اجازت نی طرف نزهنا دو ٹھیک سو کوسی حالا من پسوجده دو مت کوسی زر بالا 20,000 کو کیوں جس نارنے دے وہاں تعالی 20,000 کو کولا من مرگو. اگر حاکم شرع اجازت ممین کوسی زرت بھائی کہاں سے دیو خمس کو مفہوم میں کہاں سے دیو سو بس لہذا دیو اجازت میں نارنے سو کو باطل بیانا تنا اے چیز بلا میں مالک کو فائدہ وا دے 1 लाख کو یا دو چھم سے یوت نارنا چی بھی زبانا یا 1 लाख کو بھی 20,000 کو دبی کنه معاملو یا دکتر بس دبی قیمت کو بس کوسی نوکم بس نه یا پهلو کوری کنه 20,000 کو 1 लाख کو نه چاله اور 1 लाख کا 20,000 کو جوده ده 20,000 کو یعنی خمس پیو ده دو پا 80,000 پیلا 80,000 روپیه لا یعنی سی بلا چیده دو ترویا آپ پهلو شام سمه ایوسی بلا میں مالک کو سی پهلو سکیف سمه ده وقت چی بھی ایک زمانہ ده والا دبی ایوس گوست انا یاری
چیزر الله 20,000 روپیه نه کوی ده پلیومت ده والا چی میگه ای کنه کوی کنه دو کیوسنا یا با پتو کنه زوخ میزده میدونه تنها یری ده 20 1 लाख روپیه دو یا پله کم یا چیزی اواز چی کم کوی ده می پنمه کوسی زر والا باید ما کالا چاول میده یعنی چاول کیو 1 लाख چاول کیو دیگه 20,000 چاول په خمسه میده سومیرسی زبانا منگا چیزی مالا خمسی کو حساب کتاب اسمه دواخلا زبانا دواخلا کو تا منافع کو پوری احتیاج نه چا ته بندانه نه دیگه امی کو خمس کیو مت بس واجب انسو دولا کو چیز کو کیوں سے نا سال چیکا سے نه دی والا یو تو کام خمس مين زام سے 500 سے 900 سے دیان متعالی ایشان سو سے زرفی کا دو وامه دو مدنا یا حاکم شرعی ده بسونه کنی دستگردان درتا مثلا یا من لاکسی کوی ده ومین کو قبضه به دین گو یا من 2 लाख سوم یان کرد یا من 3 लाख سوم یو بنچی یعنی که مثلا 10 लाख اگر کمیسیون داره نه کوسی ولا اجازه دیو کوسی یعنی که لن من ده دیان کیوی ای مثلا چی کو مال حلال حرام مال نو مخلوط گوه چی چوخ پوزه بنا غطانسی مثلا رشوتی مال کو مطالعه حرام انسو سود کو مطالعه حرام انسو سودی کاروبار بیت یا غطانسی مثلا دواخلا باقی زرت پک مثلا دوسری ماسی یالا لکچی سکی سمین منا ماسی زر بابایی تانگه سال چیک بدونو کل زوخ سمین نا ٹھیک یا 1 लाख کو تانگه زوخ سمین اما سال گانٹی بال اگر زوخ سمین نا 1,20,000 ده خمس کو یری کا جب یا ٹھیک کی جوز کریں دو یالا دو مال حرامی 20,000 کو مال حرامی انا غتان سی زیر والا 20,000 کو حرام سونا یار کو شار کو سی مینه نا تو کو مامین من کو سود کو کم سے کم 20,000 کو نا قرض کے خان پہ توم جو دو وابت جاز ونیا قرض الحسنه من بین قرض الحسنه فائدو چی دوسرا غتان سی دنیای فائدہ من دے یا بے کاروبار گاما ون دیو آخرت فائدہ اگر یا اللہ چیز سے قرض الحسنه من ان قرض الحسنه کو ہم یول زیر بین قرض حسنه یعنی کو آخرت فیلا من بین پوری دنیای کو فائدہ من با جاز بنا غتالا یا سے قرض الحسنه من ان دو لوگ سے تھوی من کو یا ثواب سے دک بین صدقه من مو پتھل قرض الحسنه من مو یعنی ثواب سے دیتے حالانکہ صدقه من منا آتی تو چام جدا یا لوگ سے تھوی چاوے اما قرض الحسنه یا سے اگر یول من سے دیبی کنے یا لوگ سے تھوی دو این نسا دو تھوی من کو یا حسنه سے دیو چیز ہے دیو آتی آخرت تو نہیں فائدہ اور دیو فائدہ یہ تو میں دیو سے فائدہ ہی نہیں انسانی فری لہذا قرض الحسنه من ان کو زیر ولا خمس پلو یا من زونه دو کل حرامی خمس پلو من دو کل حرامی ولا دو چوشی تنا غتان سی یو چوشی بین دوکسه لتنا غتالا پلو بینو بین یو پلو بینو یو اندوس اندازه میں دیو نو سوتی پنے چام سے سوسے اور غریب پنے چام سے یو دیو غتالا مسئلہ پیش ہو میں ده بخلا چی بیگ زبانه ده بخلا ده مال کو گامی کنه خمس پیون یا مستحمایی مثلا 10 लाख یوت پیاری 10 लाख پہ نا ده سودی چام سے پنے یو دو سے یار پتہ میں اگر چی سود کو خواند احسن زرد سودی مالک کو پتہ سو نہ نسبی کہ دو دو سمین نرگس پنا لین بھی ده پریو دو سمین نرگس پنا اخر دی بھی ترتیب کو بھی نظر دو وانا آسان کو یوغ زبانه دو طولانی کو اگر مال حلال کو مال حرامی نو مخلوط سوسه گریم سے سودی پریو یاری اصلی پریو گریم سے یا رشوتی پریو نا آکا چیز رہتے آگے پریو گریم سے رشوت زمانه ده پولیسی کارو سو مدرسه والو نے رشوت کی طرح سے غیب پریو حرام انزرت کی تا مدرسه والو نے دوسرے غیب وہ چندہ لو سے کلی پریو لگایا مدرسی شخص شوی کتاب پولیسی پہنے والا ہے سی مدرسی 600 شے مدرسی دے وہ چیز محراب کو تھوڑی شے نہ دے تو 600 چوز نسا تو ما حرام ان شاء نہ ولا دیوینو صورت سمیو چیز ونا یعنی سی چی کنا کیوں بھی حرام مال کو نہ مالک کو پتہ میں نہ دیوی مقدار کو پتہ میں یہ دی 10 लाख کو وینو مال حرام سام سے گیم سے 200 پتہ میں اینا سوی کنا کیوں بھی پنے گیم سے 200 پتہ میں ده واخلا چی بیگ زبانه ده واخلا یاگسی چی به این سوق زبانه گوش تا خمس
देखो बेजुदे अम्मा ता दूसरी का चिक को देवी मालिक को पता में लेकिन मकदार को पता पता यो जो सूरत चिकी मसलन 10 लाख है ना याला तो यानी 2 लाख को माल हरामी बस 2 लाख को फ्यूज है ना यानी दे मालिक को पता यो ना 2 लोगों से भी अम्मा 2 पता में न देवी तरफ ना सदका में बहस को दी देखो चिक को दी जवाब चिक अम्मा ता देवी मालिक को ना पता यो मालिक को पता यो मकदार को पता में मतलब महंगा चीज का ना सूद क्यों है यो ले खाई से सो से ले चूला था अंदाजा को ले ना दियो हराम इन्ना वाला दियो कोन जो से बिन मरगोस बिना मालिक को ना पता यो अम्मा चाम से यदि वो और से वो 2 पता है मैंने जब अगला फायदे वो सो से कोन चेर वाले या हराम दिन सु जायज में सुंगला भी चलते या क्या में इजाजत जो या खोला yang si yala ihtimal yot pa yot ko yang si kolamin margo devi khana zarata yala अंदाजा yot 50,000 chi khoy yot pa ya 60,000 चीज है वना 60,000 min mo afzalin और वाजिब को यानी 50,000 महीना यो छो है 2 मालिक को पता योजना और मकदार को पता रहना आखिरी मसलो 2 म्यूला मालूम योत के महंगे खाइक से खाने शोमान दुख से हो सोना महंगा गायत पर पता है दी महंगा गा भी खाने क्यों पहले नारी दी में योत को जब यहाँ वक्त महंगा हो लजरत भाई नी पहले में कितनी पहले जिम से ना से बना होनी एवो से जरत नी पहले गाला मिन जरत एवो जरत नी पहले गाला मिन जरत एवो जरत देवाला चिवी देवाला कोरा काशी में लो शुंबुता से स्वीमी ता बना दो लमी हो कम को दो चार जब ना गामा सूंगिन जे दे आखिरी मसला 2 परवरदिगारा अरे ट्रस्ट को शेयर से अच्छे से ड्यूटी का अमल वे भी तौफीक से बस